حضراتكم اليوم احنا بنقدم الشعير المستنبت داخل المغرب. طبعا احنا قدمناه من عام 2013 و2014 وحتى الان الحمد لله شغالين على شعير مستنبت داخل المغرب. الشعير المستنبت هو علف اخضر طازج طبيعي 100%. ما فيش اي اضرار للحيوان سواء كان اغنام او ابقار او حتى جمال وبعض الطيور كالدجاج البلدي او البلدي. طبيعة الحال الشعير المستنبت هو موفر للأرض والتربة والماء، حتى المجهود العضلي والذهني والبدني والمادي كل شيء الحمد لله. المنظومة بتعمل أوتوماتيك بدون أي تدخل يدوي، بتوفر للفلاح المغربي أو أي فلاح عربي الوقت والجهد والمال. يستطيع أنه يربي الأغنام، يربي الأبقار. الحمد لله الشعير المستنبت بيساهم بنسبة عالية جدا في ارتفاع الحليب، نسبة الحليب في الأبقار اللي هي الحلوب، وبيساهم في تحسين نسبة ارتفاع اللحوم في جميع أنواع الحيوانات. زائد على ذلك أنه هو آمن بنسبة 100%، ملوش أي أضرار جانبية، بل بالعكس بيساهم وبيساعد على تحسين مواصفات أو شكل الحيوان، سواء من ناحية الصوف، سواء من ناحية الشكل العام، سواء كان من ناحية التغذية إلى آخره. فالشعير المستنبت هو يعتبر أحدث أنواع الأعلاف الموجودة حاليا في جميع دول العالم، سواء كانت الدول العربية أو الدول غير العربية، ومتعارف عليه ومتفق عليه الحمد لله بدون أي مشاكل، سواء كان في التغذية أو ما بعد التغذية الحمد لله. Nous sommes la première entreprise au Maroc à proposer et déployer des solutions IoT. IoT qui veut dire Internet of Things, les objets connectés. Donc là, vous avez un exemple d'une station météo aujourd'hui connectée, sans fil, qui est autonome en énergie entre 5 et 7 ans. Et cet appareil-là, ce qu'on peut appeler le capteur, envoie des informations toutes les 15 minutes à travers une application web et mobile. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'ère des 3.0 en termes d'évolution. Par rapport à cette technologie-là. Nous sommes une société qui est spécialisée dans le pompage solaire, Bombeatec. Bombeatec, c'est une société espagnole qui est présente dans le monde entier, en Amérique latine, maintenant au Maroc, en Europe et au Moyen-Orient. Nous donnons des conseils en agronomie. Nous avons des ingénieurs spécialisés en agronomie et des ingénieurs qui sont spécialisés dans les systèmes solaires. Nos systèmes sont entièrement automatisés et peuvent être contrôlés à distance. Nous avons fait des innovations grâce à notre centre de recherche et développement en Espagne, telles que la protection contre les nuages. Et maintenant, nous sommes en train d'introduire les trackers au Maroc. C'est une première au Maroc.